बाइक तो आ गई, क्या आप जाओगे घूमने आइसक्रीम खाने? हैं? চলো सलून जा रही है? নিয়ে গেলে যাবো, না হলে যাবো না। ओ तेरी, अभी पूजा ने आने के टाइम ওইখানে ভালো স্ট্যান্ড পাওয়া যায়। আর উনি এসে চলে যাবে কেটিএম শোরুমে, আমাকে দিয়ে দেবে আমার রাজাকে, তুমি তো নিয়ে চলে যাবে। केटीएम शोरूम मैंने केटीएम शोरूम करते एक रही हाथी तो अनेक की बात नहीं। हमें नहीं पता फूल फूल कैसे होती है। দুটো ফুল করে পরে एक बाहर एक निकल गया, হ্যাঁ वो बाहर निकल ওটা गया। নিউ ফ্যাশন। अंडरग्राउंड तो कर लो সব ভিতরের জিনিসই তো দেখাচ্ছে, আর ওগুলোই তো দাদারা দেখতে পছন্দ করছে, তবুও আবার এসে বাজেও কমেন্ট করছে।